Sure na nakadawat nato ang kaluwasan. Ang Biblia naging nato nga ang Diyos nitong ni-exist siya o ang kinabuhi nga naa niya gawas kining pisikal nato o mahigap nga kinabuhi. Dunay laing kinabuhi nga nag-exist mga higala mga iso. Kung sa matanga sa kinabuhi, kining matanga sa kinabuhi, dili ni siya temporaryo o hinimo sa Diyos. Kining nga kinabuhi, dili ni makita. Kay ang kinabuhi sa Diyos, eternal o invisible. Sa tuyo ugalang nga ang matagusan nato, maluwas sa atong kahimtang. Kung sa may kahimtang sa tao, di katagana na ang tao. Basta dili makadawa sa kinabuhi sa Ginoo. Itangog yung kini sa linaw nga kalayo. Busa mga igala mga igsoon. Ganun sa baniyay ang tao mangandam. Inig namatay na, dili higala igsoon. Mientras nabuhi pa ta, ang Diyos kanunay nag-awag na ninato. Kanunay siyang nagtawag na ninato. Na ang tao ginunda, mudawag na na kanina.